समय हेलानी भाई केतरा केतरा भाई हेलानी लो 1:38 एवं हेलानी आउ बेतालिया बार तो पहला छाड़ खाई माने गुरुवार आज गुरुवार छाड़ खाई प्राय अधिकांश लोक मानती ना किंतु जहा हाउ मु बने देछि कहीं आज आम पुह जाइए आनी अंगनवाड़ी अंडा से अंडा को भुजिया करदे खाई देछि छाड़ खाई हो गला आमर गीतानी मोर आम पुओ टे चटपटा कर तो कहीं खाइबे ना एमती आम घर समस्ते छाड़ी सारे आइस बापा भाई भाउज समस्ते पूरा लाइफ टाइम छाड़ी सारे केवल नानी मु गीतानी खाऊ आम आ नानी आज खाइना आम दिजन खाइचु साधा पाटी हाँ खाली भात डाली आमर हूँ जीवन बर्तमान हाँ आईस को पूरा छाड़ी देछु हाँ आम 3 जन लोक आईस खाऊन मु खाऊनी ये खाऊनी बापा भी खाऊना आउ कि दिन देखिए कहबे आपण मानकर कोउटा पसंद भेज ना नॉन भेज हाँ आउ कि दिन पर आपण माने देखिबे आम घर 2 जन सन्यासी बारी मो भाई भाउज हेट में खुला थिला तरकारी हम खाई देनी कुकुर चाटी जाई कुकुर चाटी किना केली जीव हां ओ से थिला सेटा पागल लोक ता कथरे विश्वास नै हेटा कोन कहबो सेई से ओइसे हाते रोडला तू कोन करबू मु सेई ओइसे कोन टिपरा धुई के हाल करछि एटा की दोला भल की दोली दे मो भाईरा देखंतु आज लेंबू दोला कोलिया रसुण दोला देखो रसुण दली हबनी मु ग्यारंटी दे कहूची काई काई तू रसुण दली इला भाई तू इमिति दला बोल तो नखरे पेसर पड़े हैला तू सब मुंडटा को तले रखिकी मारी दबु जे मुंड जिमिति हैला पुक हो कि जुक मुंड को पेसर ने मर जांदी से भले तू मुंडटा को धरि चिपी देले से हे जीवो हैला ओहो तम तारी गुटे टिप्स अछि आउ ये दलिबार भी टिप्स अछि नो ना भाउज रसुण दलिबार भी टिप्स अछि मो भाई रहला डाली पखाल आउला ये लेंबू दला लंकाटा भी दलिनी पुड़ी के आंची लंकाटा दलिनी कारे भाई भजा लंका खाई देने का मो पेट कह हेला ओहो ओहो भाई की दे दे बैगन फुड़ा भाई की दे दे बैगन फुड़ा नहीं हे देखंतु आम गाड़ी ऊपर पारा देखिले तो घर ऊपर पारा आमर मन को पारा आसिक रहउचंती भाई मिछ कथा कह के जाउची बुलिया पई खरा बेले बुलंती ना सुअंती घरे चलो टूण के ना पळे आछी पळौची छई की माछ धरिया पे आसिक दुकान जहां धरुची नै की जाउची नाती पई आछी किंतु खाउचन देखंतु किए किए ये तो ढाई दे देखो भाउज आउरी तमे भाउज खाइबनी तू भी तनी खाना मा गुटी मात्र खाइला बाबा पुओ पे आंथिला ना पुओ पे आंथिला मो नाती पे पुओ पे रहला से को जजे ए ये खाई के देता कोना ना हां हां ना ना तमे जा होउछो किंतु आउ केही हेबेनी हैला मु खाइबे नानी खाइबो की खाइबो हे भगवान उठो 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 भज गुजन गुज हम को जे खाइबे गुज गुज गुटा नै त आउ चाटा दे गले दियो 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 केतरा ले देखिया रो मजी छड़ी तो देम रो दियो मजे न दे देखियो पुनी तू का तोरा नै तू चाटा माने दिन चाटा देखिया देख ए आइलाइन भाई मोर आइलाइन कोंगटा धरि आइलाइन ये भात खाइबन देले जे हे बाबा तम पई जे जानछती बादाम तमे सेरा खाली खाओ चिप खाइबा खराब है डॉक्टर अंकल कहिथिले ना चिप खाइबो ना अर्जुन हसुचु आउ तो दीटा मो देइरा तुमा दीटा तुम्हें कौन आउ औ ने नै ए येटा कहला देखियो की ने आउ दीटा दे दियो कंटा फंटा कोन करबो कोनटा ना ना कोन करबो एटा कोन कर हम अलमारा किनटा एबे सीता दिन माडो गुळ होई कि हम खाइ देनु एरा माडो गुळ सब खाइ देलो मोर एति की देखंतु 3 3 6 7 8 नानी रो बातला कथा दीटा तोर केतरा लो मोर टाटा नल्लो टाटा मुदे दी ओले आउ दी नाने दीटा तार छोटा मोरी छोटा बादाम है किंतु खाइबो बादाम धा एना खाउने खाइबो एला कटोरी देखंतु संध्या बेले हमरो कोन चलची होजी दिन 5टा बेलर दृश्य पापाटा कोन करछो की देखो पानी
ବାପା ଏଟା କଣ କରୁଛ? ଦୌଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ପଶି ସାପ। ଏଇ ଦେଖ ହେଇଟା ହେଇଟା ଦେଖିପାରିଲେ ତ, ଏଇଟା ନାଞ୍ଜଟା କଣ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେ ବାଟ ମୁହଁରେ ହେଇକି ଅଛି। ବାଡେଇ ଦେବେ କି ପଶିଛି କି ସାପ? ଚାଲ ଦେଖିବ, ଖାଲି ନାନ୍ଦୁରା ଦେଖା ହଉଛି, କଣ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇକି ପଜାଇଛି। ଭାଉଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଉଜ ଭଲ କି? ହଁ ସେଇଠୁ ବାସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲ ପଳେଇ ଆସ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ। ଚାପି ହେଇଗଲା ଏ ହେ ଗଲା, ଚାପି ହେଇଗଲା, ମରିଯିବ। ଚାପି ହେଇଗଲା ବା, ଚାପି ହେଇଗଲା। ଆଇବେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବୁ ସାପଟା। ରେସ୍କ୍ୟୁ କର ସାପକୁ, ସାପ ରେସ୍କ୍ୟୁ କର। ହେଇଟା ବା ଆମେ ଚାପି ଦେଲୁ, ଖୋଲିଦେଲୁ, ସେ ଦେଖିଲୁ ନା ନା କତିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଗଲା। ଚାପି ତ ହେଇଗଲା, ସେ କଣ ଖାଉଥିଲା ଗୋଟେ, ଚାପି ହେଇଗଲା ନା କେହି ପଶି ନାହାନ୍ତି। ଢମଣାଟା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଦେଲୁ, ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଦେ, ତାକୁ ଧରି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ। ଇଏ ତାର ଯିବ ସେ କତିକି, ଚାପି ହେଇଯାଇଛି। ହସୁଛ ନା ଟ୍ରଚ ନାହିଁ, ବଡଟା କଷିକି ଏଇ করে ଆସିବ ହେଲା, ଏଇ করে ଆସିବ ଚଗଲା ହେଲା। ଏଇ ଉପରକୁ ଚଢିଯିବା। ହଁ ହଁ ଦେଖିଆ ହେଲା ନାଇଁ, ସେ ସେଠିକି ପଡିଲା, ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଝରକା ପଟେ ବେଙ୍ଗ ପଳେଇଲା, ଏ ବେଙ୍ଗଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। କୁଆଡେ ଗଲା, କୋଉପଟେ ଗଲା, ମତେ ଏପଟୁ ଗଲା ନା ଏପଟୁ ଗଲା? ବାପା ପଳେଇ ଆସ ସେ କରୁ। ଏ ଭଗବାନ ମତେ କନ, ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା, ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋ ଭାଇ ଘର ଭିତରେ ବେଙ୍ଗ, ଏଇ ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଧରିଥିଲା, ଏଇ ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଧରିଥିଲା ଜାଣିଛୁ ନା? ବେଙ୍ଗଟା ଏ ତ ନାଳ ଲାଗି ଦେଖିଲା, ବେଙ୍ଗଟାକୁ ନାଳ ଲାଗିଛି, ସାପ ନାଳଟା ଲାଗିଛି। ସେ ଧର, ସେ ଏ ଭାଇ ଉପରକୁ ହାତ ଦେନା, ଭାଇ ହାତ ଦେନା ଉପରକୁ। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଯେମିତି କରିବା କଥା କର ହେଲା। ମୋ ଭାଇ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଅନେଇଛି, ଯାଉନୁ ଭାଇ ଏଇଠିକି, ଭାଇ ଯା ଟିକେ, ବିଷ ନାହିଁ, ଯା ଯା। ମୁଁ ଦେଖିନି କୋଉଠି ଆଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଆଇଛି। ଖାଲି କଥା ବଡ ବଡ କର, ମୋର ଡର, ମୋ ସାପ ତ ସାପ ଆସିବ ମୋ ଭାଇ, ତ ସିଏ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ବାଲା, ସିଏ ଡରୁଛି, ସାପ ଧରା ଡରୁଛି। ଦେଖିବ କୋଉଠି ସାପ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ବାଲା ତ କେତେ ଇଏରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିବେ। କାଇଁ ସେ ସାରୁ ସାରୁ ପଳେଇବ। ହଁ ଦେଖିଆ ନୁଟଟା ଧରିବା, ଆଗେ ଆଗେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଉଠା। ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କାହିଁ ରେ ଏ ଉଠିଲ, ଉଠ, ମୁଁ ଯାଇ ପାଖକୁ। ହଁ ଏମାନେ କହିବା ଭିଡକୁ ନୁହଁ, ଏମାନେ ଭିଡକୁ ନୁହଁ। କେଞ୍ଚି ଦିଅ ଭାଇ କୁ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ କୋଉଠି ପଶିଲା ଭିତରେ। ବାପା ସେ କବାଟା ଭଲ କି ଦିଅ, କେବେ ସାପ ପଶିବାରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ ହେଲା।
ଏଇଟା ଏମିତି ନା ଅଳ୍ପ ସରିବ ଚାଲ